त्रिपुरा हास्तेनि एन्थेम एबाखे बुग्रा दरबारनि रोजाबनाय त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य देबबर्मा बाहादुर हिनासकां कायसा हास्तेनि रोजाबमु एबाखे नेशनेल एन्थेम एबाखे जातीय संगीत सैकलांखा त्रिपुरानि स्टेट गेजेट सराय सरायके सैजाक मानो जे बुबाग्रा बीर बिक्रमनि जराव बुबाग्रा बीर बिक्रम तिपराकक बाखे और रोजाबमु सैकलांखाने ते जरा नासिंगानि ते लाई बुमारकनि ब्लाइ रकनो खातियानि बागै ताबुकनि जराव बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य सैकलांमानि कक ब्र कक बाय और रोजाबमु गमाय थांखा गोबांमा नायथो कुथुखे पाइथागो बुबाग्रा बीर बिक्रमनि रोजाबमु न मिलिटारि बैंड रक ताममानि म्यूजिकल नुट मानखा और रोजाबमु न मिलिटारि बैंड बाखे तामजागु ते और रोजाबमु न त्रिंग बिशिकताल बुबाग्रा एबाखे बुग्रा बुसानि आसाइमा सालते असाखिबमानि दशमी सालसिमी तामजागु ते गुबुननि पान्दारावबो अबो तामजागिया खायफाना जेफ्रु नांमानि कतर बुबाग्रानि दरबार अंगो आफ्रुरगो और रोजाबमु तामजागु त्रिपुरा हास्तेनि मानिक खनै जेफ्रु बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य थिखा आफ्रुनि सिमिना त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमा हुकुमु मुकुमु रां पैसा टंका चांते बुबाग्रा फैनासका काहाम लामा हुनुगै क्लाम थांमानि आब्रो जतो गोमाबाखिया फायदि ताबुकजों त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर कायसा फैनासका बाना स्लामाय क्लाम थांगा आ बानानो बाहागेजों सामगफ्लांनाय आबनो बुबाग्रा बीर बिक्रम सायक्लांखा फायदिंगे सोंताबो खोनालाङै आबनो সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই জানেন যে জাতীয় উন্নতির সহিত জাতীয় পতাকার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইতিপূর্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য এই রাজ্যে কোনো জাতীয় পতাকা প্রচলিত ছিল না। কেবলমাত্র রাজকীয় পতাকা ও বিভিন্ন সেনা দলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পতাকা ব্যবহৃত হইত। তাহা শ্রীযুত কালী প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন। অধুনা এই রাজ্যের জন্য একটি জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তা সকলের মনে উদিত হইয়াছে। প্রজাদের সাধারণের এই আগ্রহ পূরণ করিবার মানসে এই নব পতাকার উদ্ভাবনা। নবজাতীয় পতাকার সম্বন্ধে শাসনের শ্রীযুত দেওয়ান বাহাদুর যাহা বলিলেন তাহা হইতে পতাকার বর্ণ সন্নিবেশের কারণ উপলব্ধি হইবে। এই নব পতাকার অদ্য হইতে ত্রিপুরাবাসী সকলের জাতীয় পতাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং সকলে ইহা সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এই অভিনব জাতীয় পতাকা সর্বদা জয়যুক্ত হোক।